नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताणी मु विक्की आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 10 नवेम्बर 2025 सोमवार आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही चैनल नजर पकेबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जदि प्रथम थर पर आम चैनल को आसता चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब भिडियोटी भल लगी तेज लाइक करने को भूलें। नंबर 1 10 नवेम्बर में बंद रहिबो मुख्यमंत्री जनशुणाणी अभियोग। आसंता 10 तारिख सोमवार दिन मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। ए संपर्क में आज सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर सूचना दि जाएगी। सोमवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनन्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु अभियोग शुणाणी शिविर बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख जनसाधारण को संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिए जणाई दिया। नंबर 2 खूब शीघ्र बोत्सवाना भारत अणाजिबो 8 चिता। आफ्रिक राष्ट्र बोत्सवाना खूब शीघ्र आउ 8टी चिता भारत अणाजिबो बोली जଣା पड़िछि। इतिमध्य भारत आसवाक दुईटी अंडीरा चिता को धरा जाई गोटे मास क्वारंटाइन में रखा जाइछि। डाक्तरी परीक्षा पर 6 माई चिता भारत अणाजिबो। संभवतः आसंता जानुआरी 8टी चिता को भारत अणाजिबा परे मध्य प्रदेशर कुर्नो जातीय पार्क में रखाजिबो बोली जंगल और परिवेश मंत्रालय जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहिसेंति। सूचना योग्य भारत में चिता वंश वृद्धि लक्ष्य चिता प्रकल्पर शुभारंभ करा जायतिला। तदनुसार 2022 सेप्टेम्बर प्रथम दफारे नाम्बियारू 8टी और 2023 फेब्रुआरी दक्षिण आफ्रिकार 12टी चिता भारत अणाई कुर्नो जातीय पार्क में थईथान करा जायतिला। भारतीय अणाजिबा परे ए पर्यंत मोट 26टी चिता शावक जन्म नहीं सारे। इतिमध्य केतेक वयस्क चिता और शावकों मृत्यु घटुवा बेले बर्तमान चिता संख्या 27 रे सीमित रही। नंबर 3 नुआपड़ा डबल इंजिन सरकार उपर बर्षिले अखिलेश्वर यादव। ओडिशार नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर समाजवादी पार्टी सभापति तथा वरिष्ठ नेता अखिलेश्वर सिंह यादव रविवार अपराह्न दलीय प्रार्थी रमाकांत हाथी जनसभा प्रचार करथिले। स्थानीय पुलिस पड़िया जय जगन्नाथ उच्चारण कर से निजर उद्बोधन आरंभ करथिले। अखिलेश्वर यादव कहिसेंति जे ओडिशार राजनीतिक इतिहास समाजवादी चिंतार विकसित होइछि, किंतु जे माने भारतीय जनता पार्टीर निकटतर होइछंती सेमाने विपर्ययर शिकार होइछंती। से कहिसेंति पूर्वरु एठार सरकार चोरी होइछि एवं एबे प्रार्थी चोरी होइछंती। भाजपा नेतृत्वाधीन डबल इंजिन सरकार को टार्गेट कर से कहिसेंति नुआपड़ा 1 कोटी 20 लाख टंकार बेआईन मद और गंजेई जबत होइछि। से प्रश्न करिसेंति डबल इंजिन सरकार कोन करूछि, यार अर्थ कोन गोटे इंजिन गंजेई और अन्य एक इंजिन मद दायित्व नेछि। यह अवसर में अखिलेश्वर यादव घोषणा कर आगामी दिन में समाजवादी पार्टी ओडिशार समस्त लोकसभा और विधानसभा आसन में निर्वाचन लड़े और एथिपाई युवपीढ़ी को दल में सामिल कर। नंबर 4 डाक्तर बेसरे रोहुथिले आतंकी सांगरे रोहुथिले आहुरी 3 साथी टार्गेट रे रहिथिले राजधानी दिल्ली। डाक्तर बेसरे भी भारत में लुचिथिले आतंकी। एमानक मास्टर प्लान शुणिने छाती मध्य थरे उठिबो। सियानाइड ठारू विषाक्त तरल पदार्थ तैयारी करथुले। भारत में 3 शहर में हमला करने को एकाठी थिले 3 साथी। फिल्म स्टाइल करा जायथिला योजना। गुजरात रे धरा पड़िले 3 आतंकवादी। गुजरात एटीएस और केंद्र एजेंसी मिलित उद्यम एमानकु धरा जायथिला। एपरिक 3 आतंकवादी भितर जड़े डाक्तर मध्य रहिथिले, जे कि चीन लु एमबीबीएस सारी भारत में आसी जड़े डाक्तर भावे एक नुआ परिचय सृष्टि करथिले। अहमद मोहिउद्दीन सैयद तांकर नाम थिला। एही 3 जण आईएसकीपी नामक एक संगठन सहित जड़ित थिबार जणा पड़िबा परे पुलिस तांको गिरफ करछि। आईएसकेपी एक आतंकवादी संगठन यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थिबा कुहा जाय। सबुठार बड़ कथा हेउछि एही 3 जण भारत में थिबा 3 प्रमुख शहर आक्रमण करिया पय योजना करथिले। आउ एही 3 शहर मध्य अहमदाबाद लखनऊ शहर व्यतीत राजधानी दिल्ली नाम मध्य शामिल रहिछि। नंबर 5 आईपीएल इतिहास सबुठ बड़ ट्रेड संजू जीवे चेन्नई राजस्थान आसिबे जाडेजा। आईपीएल 2026 नीलाम पूर्व आश्चर्यजनक खबर सामना को आसुछि। क्रिक बर्ज रिपोर्ट कहिछि जे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स मध्य ट्रेड्स को नहीं आलोचना जारी रही। रविंद्र जाडेजा और संजू सैमसन उभय 18 कोटी खेलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स सेमानक मध्यरु सीधा सड़क अदल बदल चाहूना, अर्थात आर जाडेजा अन्य जन खेलाड़ी नेबाकू चाहूछि। यही कारण यही चुक्ति स्थगित रही। सूचना अनुसार राजस्थान रॉयल्स यही ट्रेड्स डील जाडेजा व्यतीत डेवाल्ड ब्रेविस चाहूछि। राजस्थान रॉयल्स मालिक मनोज बाडेला मुंबई रे अछंती एवं चेन्नई सुपर किंग्स सहित आलोचना करने को आग्रही अछंती। ब्रेविस स्थान में अन्य जन खेलाड़ी को लेवा प्रस्तुत अच्छी। सीएसके विश्वास करे जे जाडेजा विश्वर सर्वोत्तम खेलाड़ी मानक मध्य जड़े। तांकु ट्रेड करने निजस्व भाव में एक गुरुत्वपूर्ण चुक्ति हो। जदि राजस्थान रॉयल्स केवल जाडेजा को नेबाकू राजी हुए तेबे चुक्ति चूड़ांत हो। जदि यह न हुए तेबे रविंद्र जाडेजा सीएसके और संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स सहित रही पारती। आईपीएल 2026 नीलाम डिसेम्बर मध्य भागर अनुष्ठित होगा स्थिर होइछि। रिपोर्ट अनुसार समस्त दल नवेम्बर 15 पूर्व सेमानकर रिटेंशन तालिका प्रकाश करने को पड़ो, जो से केउ खेलाड़ी को मुक्त करुछंती ताहा उल्लेख करने को पड़ो।
ନମ୍ବର 6 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାତିରେ ଗୋତମା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରିଛି ବାୟୁସେନାର ବିମାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତା କରିବ ଏହି ବିମାନ। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଥ୍ ପାଇଁ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଆଉ ବୁଥ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ବୁଥ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ଆସନ୍ତାକାଲି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ଏନେଇ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। 350ଟି ବୁଥରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ 8ଟି ବୁଥକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯିବେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ନମ୍ବର 7 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ, ଫାଇନାଲ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟିଏ ସେମିଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୂର୍ବରୁ 2023 ଓଡିଆଇ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଏ ତେବେ ଏହା କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଶ୍ୱକପର ସହ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶରେ ମୋଟ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡାମ୍ବୁଲା ଏବଂ ହମ୍ମନଟୋଟା ସହିତ ପାଲ୍ଲେକେଲର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 8 ଆକାଶ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରେକର୍ଡ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। 8 ବଲରେ 8 ଛକା ଓ 11 ବଲରେ 50 ରନ୍। 8 ବଲରେ 8 ଛକା 11 ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯୁବରାଜ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେଘାଳୟ ବ୍ୟାଟର ଆକାଶ ଚୌଧୁରୀ। 11 ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆକାଶ। ସୁରତ କେସିକେ ପିଥୁୱାଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଚଳିତ ରଣଜୀ ସିଜିନ୍ରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆକାଶ ମାତ୍ର 11 ବଲରୁ 50 ରନ୍ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ୱେନ୍ ହାଇନ୍ସଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। 2012ରେ ଲିସେଷ୍ଟରାୟସ୍ ଏବଂ ଏସେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆକାଶ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 6ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ରେକର୍ଡ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲଗାତାର 8 ବଲରେ ମାରିଛନ୍ତି 8 ଛକା 11 ବଲକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 6 ଛକା ମାରିବା ସହ ଆକାଶ ଚୌଧୁରୀ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷୀୟ ଆକାଶ ନିଜର 31ତମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ 2019ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ବିହାରର ସଡ଼କରୁ ମିଳିଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭିପିଏପିଟି ପର୍ଚି। ଏଆର୍ଓଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରାୟରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଏସ୍ଆର୍ କଲେଜ ନିକଟରେ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଭିପିଏଟି ପର୍ଚି ଏଣେତେଣେ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଆର୍ଜେଡି। ଇଭିଏମ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭିଭିପିଏଟି ପର୍ଚି ମିଳିବା ନେଇ ଆର୍ଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେବେ, କିପରି ଓ କାହା ଇସାରାରେ ଏହି ପର୍ଚିଗୁଡ଼ିକ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଛି, ଚୋର ଆୟୋଗ କ'ଣ ଏହାର ଜବାବ ଦେବ? ବାହାରୁ ଆସି ବିହାରରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଡକାୟତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି? ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସହାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଓ ଲାପରବାହୀ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଟିଇଟି ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଜୀବନହାନି ଚାକିରି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଟିଇଟି ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଜୀବନହାନି ଚାକିରି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଟିଇଟି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବିଆର୍ ଗଭାଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କାନପୁରର 2 ଜଣ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 2012ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ 2018ରେ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ 2014 ସୁଦ୍ଧା ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ 2019ରେ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ବରଖାସ୍ତ ଆଦେଶକୁ ବାତିଲ କରି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବର ବେତନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
आज एतिकी देखा परवर्त भिडियो शेष करने पूर्व से गोटे अनुरोध जब आप प्रथम थर पर चैनल को आसता चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जब भिडियो भल लगी तो लाइक करके भूलें। नमस्कार, जय जगन्नाथ।